जो जाएगा ना इंसान, वो इंसानी शक्ल में नहीं होगा, बल्कि उसकी शक्लें भी चेंज कर दी जाएंगी, यानी ऐसी शक्लें कर दी जाएंगी, ऐसा जिस्म कर दिया जाएगा कि वो अजाब को सह सके। ठीक है, यानी अजाब होते ही मर ना जाए, लेकिन क्या है कि उनको तकलीफ पूरी पूरी हो। ठीक है, ये मकसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहते हैं जहन्नमियों की शक्लें ऐसी ऐसी कर, यानी ऐसी क्रिया होंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाए। अब क्रिया से मुराद है यानी घटिया शक्ल होगी उसकी, इतनी ज्यादा घटिया शक्ल होगी कि अगर दुनिया में अगर कोई ऐसा जहन्नमी, यानी जो शख्स जहन्नमी है ना, जिसके तकदीर में लिख दिया गया है कि वो शख्स जहन्नमी है, वो काम भी ऐसे करता है ना, तो अगर उसको जहन्नम वाली शक्ल में लाया जाएगा ना, तो उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से तमाम इंसान मर जाएंगे। ठीक है, यानी खाली वो बदसूरत होगा, उसमें बदबू इतनी ज्यादा होगी। और जहन्नम उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा, जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि एक शाने से दूसरे शाने तक, शाने से मुराद है कंधा, जो कंधा होता है ना, यानी एक शाने से दूसरे तक तेज तेज सवार के लिए 3 दिन की राह होगी। यानी इतने चौड़े इतने लंबे कर दिए जाएंगे ना कि वो 3 दिन की मुसाफत जो है वो तेज सवार चल के जाए ना, तो जहां तक 3 दिन की मुकम्मल होगी ना, वहां तक उसका कंधा मुकम्मल होगा। और एक एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी। अब दाढ़ जो होती है ना, दांतों वाली दाढ़, वो ओहद पहाड़ के बराबर होगी। अब ओहद पहाड़ कितना हो है, यानी पहाड़ देखने में कितने वो लगते हैं ना, यानी बड़े बड़े लगते हैं, तो उसकी एक दाढ़ जो है वो ओहद पहाड़ के बराबर होगी, यानी उसका इतना जिस्म जो है वो चौड़ा और लंबा कर दिया जाएगा। खाल की मोटाई 42 जिरा, जिरा कहते हैं 42 हाथ, यानी जो होता है ना हाथ हमारा कोहनी तक नहीं होता, हाँ जी मैम। हाथ की उंगली से लेकर कोहनी तक जो है ये पूरा हाथ कहलाता है। ठीक है, तो कितने होंगे ये 42 हाथ, यानी जो उसकी खाल की मोटाई होगी ना, वो 42 हाथ होगी, यानी इतनी मोटी खाल होगी उसकी। जबान 1 कोस 2 कोस तक मुंह से बाहर निकली होगी। अब कोस से मुराद है, यानी 1 मिनट, हाशिया नंबर कौन सा है हमारे पास, 4 है, यानी रास्ते की हद मुअय्यन का नाम है। अब कोस जो है ना, ये एक मुअय्यन जो है वो चीज का नाम है, ठीक है, जो कि रास्ते की हद है। और बाज के नजदीक 4000 गज है। बाज के नजदीक क्या है, एक कोस से मुराद है 4000 गज, यानी उसकी जबान जो होगी ना जहन्नमी की, वो 4000 गज या उससे भी ज्यादा जो है वो बाहर निकली होगी। ठीक है, और घिसटती हुई होगी, लोग उसको रौंद देंगे। बैठने की जगह इतनी होगी जैसे मक्का से मदीना तक। ठीक है, यानी उसके बैठने की जगह कितनी होगी, जैसे मक्का से मदीना तक का सफर है ना, वहां तक उसकी। और वो जहन्नम में मुंह सकोड़े होंगे कि ऊपर का होंठ सिमट कर बीच बीच सर को पहुंच जाएगा और नीचे का लटक कर नाफ को आ जाएगा। अब ऊपर को होंठ ऊपर जाते जाते ना, ये जो सर होता है ना, यानी सर का बीच बीच हिस्सा जो होता है वहां तक आ जाएगा, और जो नीचे वाला होंठ है वो नाफ तक आ जाएगा। और इन मज़ामीन से ये मालूम होता है कि कुफार की शक्ल जहन्नम में इंसानी शक्ल ना होगी, कि ये शक्ल आसन तकवीम है। कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि अल्लाह पाक ने, मफहूम उसका कुछ यूं है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें जो है वो अच्छी सूरत में पैदा किया, जैसे इंसानी शक्ल जैसे हमारी अब है। ठीक है, तो इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह पाक ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम को भी वही इंसानी शक्ल दी है ना, अगरचे वो नूर हैं, ठीक है, उनको अपने खास नूर से पैदा फरमाया है, लेकिन क्या है कि उनको बशरियत में जो भेजा है वो इंसानी शक्ल में ही भेजा है। ठीक है, तो अल्लाह पाक को ये शक्ल बहुत ज्यादा प्यारी है, तो इसी वजह से अब कोई चीज प्यारी हो तो उसको ऐसे तो नहीं ना करते होते कि जहन्नम में डाल दिया जाए या इस तरह। ठीक है, तो अल्लाह पाक की ये शक्ल जो है वो महबूब है, इसी वजह से अल्लाह पाक जो है वो जहन्नमियों को इस शक्ल में नहीं डालेगा, बल्कि उनके जो जिस्म है, जो उनकी शक्ल है, वो भी चेंज कर देगा। आगे बढ़ते हैं, और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल को महबूब है, यानी जो अब हमारी सूरत है ना, इंसानी शक्ल है, वो अल्लाह पाक को महबूब है, कि इसके महबूब के शक्ल के मुशाबे है। किस वजह से महबूब है कि अल्लाह पाक का जो महबूब यानी प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी शक्ल के मुशाबे है ना हमारी शक्ल। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, ये अल्लाह पाक को महबूब है। बल्कि जहन्नमियों का वो हुलिया है जो ऊपर मजकूर हुआ है, यानी इस तरह उसके लंबे लंबे वो कंधे होंगे, ठीक है, मोटी मोटी खाल होगी, सही, और जबान जो है वो बाहर निकली होगी, इस तरह जो हमने ऊपर पढ़ा ना अभी, तो जहन्नमियों का जो होगा ना, इस तरह यानी जिस्म हो जाएगा, इतना लंबा और चौड़ा हो जाएगा।
جو جنت میں جی لوگ جائیں میم. گے وہ لے جائیں گے جیسے کہ اب ہم ہیں. ہاں جی مس. ٹھیک ہے. پھر جتنا اس کا قد ہوگا اس کے برابر اسے صندوق میں بند کر دیں گے. پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے. صندوق میں کیا کریں گے؟ آگ بھڑکائیں گے. اور آگ کا کفل کہتے ہیں تالے کو. ٹھیک ہے. جی مس. کفل کے معنی کیا ہے؟ تالا. یہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کفل. اور آگ کا کفل لگا دیا جائے گا. پھر یہ صندوق ایک دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں کا کفل ہوگا یعنی تالا ہوگا. پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اب ہر شخص جو ہے وہ ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اب اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا. اب دیکھیں نا 3 صندوقیں ہو گئی. پہلے رکھا گیا اسے, اس میں آگ بھڑکائی گئی. پھر دوسری صندوق میں رکھا گیا, پھر اس میں آگ بھڑکائی گئی. پھر تیسری میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. یہ عذاب بلا عذاب ہے جی نا. ٹھیک ہے. یعنی سمجھو تگنا عذاب ہے. ٹھیک ہے. 3 گنا عذاب ہے نا. تو جہنمی جو ہے نا, پھر اس کے بعد جب یہ عذاب جس کو دیا جائے گا, جس بدبخت کو, تو پھر اس کے بعد جو کافر ہوں گے نا وہ یہی کہیں گے ہم تو جو ہے نا بہت اچھے ہیں, یعنی کہ اس کے نسبت ہم بہت اچھے ہیں. یعنی اب تو کوئی آگ میں رہا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. یعنی وہ بہت زیادہ سخت عذاب ہے. جی اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے, یعنی عذاب کے اوپر عذاب ہے. اور اب ہمیشہ اس کے لیے جی یہی عذاب ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا نام بنائے, اللہ پاک ہمیں جنتی بنائے اپنے محبوب کے صدقے میں. کہتے جی جب سب جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے. اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کریں گے. پھر منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو. ہم نے پڑھا تھا نا ندا اور منادی پڑھا ہے نا. منادا کہتے ہیں پکارنے جی والے میم. کو. تو منادی ہوتا ہے, پھر ایک منادی جو ہے وہ جنت والوں کو پکارے گا. وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو. پھر جہنمیوں کو پکارے گا. وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے. یعنی جب ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا نا, تو جنتیوں کو یہ خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے جنت سے. ٹھیک ہے. پھر وہ جہنمیوں کو پکارے گا. پھر جہنمی خوش ہوں گے کہ شاید کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے مصیبت سے ہمیں نکالا جائے گا. جی. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے. پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو, یعنی جو موت مینڈے کی شکل میں تھی نا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم اسے پہچانتے ہو. سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے. وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اہل جنت ہمیشگی ہے, اب مرنا نہیں. اے اہل نار ہمیشگی ہے, اب موت نہیں. اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور ان کے لیے غم بالائے غم ہوگا. یعنی جو جنتی ہوں جی. گے نا, جنتی جب جی. جنت میں چلے جائیں گے, اللہ پاک کا دیدار وغیرہ ہو جائے گا, تو پھر وہ اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے اور یہ ساری عائشہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. صحیح. اور جہنمیوں کو یہ ہوگا, یہ خوشی ہوگی جہنمیوں کو کہ کاش مطلب اب بھی موت آ جائے اور ہمیں اس جو مشکل گھڑی ہے, جو مصیبت ہے, اس سے رہائی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب موت کو مینڈے کی شکل میں کر دیا جائے گا نا, ذبح کر دیا جائے گا, اس کو ختم کر دیا جائے گا, تو جنت والوں کے لیے خوشخبری ہوگی. ٹھیک ہے. جو پکارنے والا یعنی فرشتہ جو ہوگا وہ یہی کہے گا کہ اے اہل جنت تمہیں ہمیشگی ہے, یعنی اب تم ہمیشہ اسی میں رہو گے, کوئی موت وغیرہ نہیں ہوگی. اور جہنمیوں سے جی. بھی ایسے کہے گا کہ اب تمہارے پاس ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے, اب موت نہیں ہے. تو اس وقت جنتیوں کے لیے تو خوشی بالائے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. جی. ان کے لیے تو مطلب پہلے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم جنت میں رہیں نا, تو ان کے لیے تو مطلب بہت خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اور جہنمیوں کے لیے غم کا کوئی انتہا نہیں ہوگی. جی میم. آگے ایمان اور کفر کا بیان آ رہا ہے, یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. جہنم کا بیان بھی آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سے جو ہے نا شروع سے ریوائز کرنا ہے اپنے طور پہ. صحیح. جی مس. اس کو ایک عموماً تیار کرنا ہے. سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے, دوزخ کس کا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں گے, مین چیز دیکھیں گے اس میں کتنے طبقے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پہ بتایا گیا نا, پھر جہنمیوں کی شکلیں کیسی ہوں گی. یعنی اس طرح تھوڑا مواد لے کے نا, تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے آپ نے ٹاپک تیار کرنا ہے. صحیح ہے. جی مس. ضرور آپ سارا ہی تیار کریں. مین مقصد یہی, آپ کے پاس ٹاپک تیار ہو جائے گا نا, تو جی سمجھو میم. آپ نمبر کا سوال حل ہو جائے گا. صحیح. تو پھر بھی جی آپ کو مس. پتا
ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनको बताने वाले बने कि जहन्नम में ये चीजें होंगी, जन्नत में ये चीजें होंगी। हाँ जी मिस। तो ज्यादा ना करिएगा। जैसे अब ये हमने पढ़ा, सबसे जो हल्का अजाब होगा वो यही होगा कि उसको पानी पिलाया जाएगा, खौलता हुआ पानी, ठीक है, पिलाई जाएगी। और जो सबसे मतलब सख्त अजाब होगा वो ये संदूक वाला होगा। सही, तो इस तरह के आपने याद रखने हैं। इसी तरह जन्नत के बारे में आपने याद रखना है कि जन्नत में कितने तबके हैं, हर तबके के दरमियान कितना फासला है, ठीक है, फिर सबसे बड़े दर्जे का नाम क्या है। सही, तो इस तरह आपने ना अपने माइंड में टॉपिक तैयार करना है। कोई आपसे पूछे ना, आप उसको बताने वाले बने कि जी जन्नत मिस। में ये चीजें हैं और जहन्नम में ये चीजें। अल्लाह पाक हमें उन लोगों में ही करे जो जन्नत में दाखिल होंगे। बहुत मतलब खतरे वाली बात है। चलिए जी, सुनाइएगा मुझे माँ और ला का अमल क्या है। मैं वो ये जी मिस, मार लाकम मैम, ये जी वो नफी का मायने देते हैं और मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, और ये लईसा के मुशाबे होते हैं, और जी, मुब्तदा को क्या करते हैं। मुब्तदा को मुब्तदा मुब्तदा को लईसा की तरह है ना, लईसा क्या करता है, मुब्तदा पर दाखिल होकर उसे क्या करता है। उसे मुब्तदा को मैम रफा अफाल देता है। नाक्सा में पढ़ा था ना। जी मिस। अफाल नाक्सा क्या करते हैं, इसम को क्या मैम करते हैं। मुब्तदा को रफा देते हैं और खबर और को खबर नसब को। जी, नसब देते आपके सामने मिसालें भी हैं, जैसे माँ जाइतुन जाहिलन ला इब्नतुल काइमतन। हैं। जी मिस। सही है। तो जी मिस। आपसे ये पूछा जाए कि ये माँ और ला लईसा के मुशाबे क्यों हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। क्योंकि ये मैम लईसा की तरह मुब्तदा को वो रफा देते हैं और वो खबर को नसब जी देते हैं। जी जी। और इसके अलावा एक और भी फर्क हो जाएगा, उसमें मुशाबत हो जाएगी कि वो तर्जमे के एतबार से भी लईसा के मुशाबे हैं। जी ठीक है, मिस। तर्जमे के जी मैम। एतबार से जैसे है ना, माँ जैदुन जाहिलन, जैद खड़ा हुआ, जैद जाहिल नहीं है। ठीक है, तो जी इसी तरह आप माँ की जगह लईसा लगा देंगे तो तर्जमा दुरुस्त, तर्जमा जो है वो सेम बन जाएगा, लईसा जी। जैदुन जाहिलन या माँ जैदुन जाहिलन। अच्छा, माँ और ला में फर्क क्या है। जो माँ मैम जो ला है वो सिर्फ नकरा पे अमल करता है, हम्म, और जो माँ है वो मार्फ और नकरा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों पर अमल करता है या इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे सुनाए हुमा मजनूनानी, इस पर जो है माँ लगाकर आपने एराब देना है। मैम माँ लगा हुआ नहीं। नहीं, हुमा है ना, हुमा जमीर है ना। जी मिस। हुमल वो माँ हुमल माँ हुमल मजनूनान। मजनूनानी बताएं सबसे पहले, ये क्या है मजनूनानी। मजनूनानी मैम जमा है। कैसे जमा। नून अलिफ। तस्निया नहीं पढ़ा था। जी मिस। तस्निया की क्या थी डेफिनेशन। मैम तस्निया की भूल गई। जिसके आखिर में क्या हो, अलिफ और नून हो ना, अलिफ मकबल मफ्तू और नून मकसूर हो। हाँ नून जी मिस, नून मकसूर। तो अब इसकी हालत नस्बी कैसे आती है। मैम हाँ, इसकी हालत नस्बी वो हम्म, होती है। हालत नस्बी किसके साथ होती है, हालत रफ़ी और हालत नस्ब या माकबल मफ्तू। जी, या मकबल मफ्तू। तो अब क्या आएगा, मा हुमा मजनू। नान मजनू नहीं। नहीं नहीं आएगा। सही, मा हुमा मजनू नहीं। ठीक है, क्या आएगा, इसलिए मा यहाँ हुमा पे मजनू। जी, यहाँ पे मजनू नान ये वो इनके एराब यहाँ पे फिर क्यों लग रहे हैं।
कैसे मतलब? मैम ये मतलब ये हाल वो रफा देते हैं ना, इस वजह से। जी, अब हुमा ज़मीर जो है ना, ये इसका इसम बन रहा है ना, जी मिस। ठीक है? तो इसम को क्या करते हैं, रफा देते हैं। अब मेन चीज़ आ गई हमारे पास खबर। अब खबर यहाँ पे क्या है, मरफू हालत में ना मजनूनानी, जी मिस। ठीक है? तो खबर उसकी क्या थी, माँ और ला की खबर क्या थी, मंसूब थी, ठीक है? मंसूब तो अब हालत नस्बी कैसे आती है तस्निया की, या मकबल मफ्तू के या साथ, मुकब्बल ठीक मफ्तू है? के साथ। क्योंकि हमने शुरू में लगाना है ना, माँ लगा के अमल देना है। उन्होंने सवाल में भी यही कहा है, कहते नमूने के मुताबिक दर्ज जुमलों पर माँ और ला लगाकर अमल दें, ठीक है, और जी तर्जुमा करें। ये जुमले सारे ठीक है, मुब्तदा और खबर के एतबार से सारे ठीक है, लेकिन क्या है, हमने शुरू में माँ और ला लगा के हमने अमल देना है उन पर, जी यानी मिस। जो ऊपर चीजें पढ़ी है ना उसको अप्लाई करना है। जी मैम। अब समझ आ गई? जी मिस। यही था सवाल आपका? हाँ जी मैम। जी। तो अब क्या आएगा, माहुमा मजनू, नहीं नहीं, क्या आएगा? माहुमा मजनू नहीं नहीं। जी। अच्छा, हुआ आलिमुन कबीरुन, इस पर आप लगाएं ला, ला लगा के इसको अमल दें। ला हुआ आलिमुन कबीरन। आलिमुन कैसे आएगा? आलिमुन मैम ये मरफू नहीं है। नहीं, हुआ जो है वो इसका इसम बनेगा ना, ला हुआ, ठीक है? जी तो मिस। अब आलिमुन कैसे मरफू आएगा फिर? मैम ये आलिमुन कबीरुन ये खबर है। जी, ये दोनों खबरें हैं, यानी दोनों ये क्या बन रहे हैं, पहले ये बताएं आपस में। ये आलिमुन कबीरुन ये मैम वो जुमला इसमिया बन रहे हैं। मौसूफ सिफ्त बन रहे हैं ना। आलिमुन कबीरुन जी मिस। मुब्तदा खबर तब बनते जब होता अल आलिमु कबीरुन होता ना, जी तब ये मिस। मुब्तदा खबर बनते थे, ठीक है? जब ये जी खबर दी जाती कि आलिम जो है वो बड़ा है। अब यहाँ जी पे किया हुआ है कि वो आलिम बड़ा, वो बड़ा आलिम नहीं है, ठीक है? जी बड़ा मिस। आलिम, अब इसका माना क्या है, आलिमुन कबीरुन, बड़ा आलिम, ठीक है? जी और मिस। मुब्तदा खबर वाला जो तर्जमा होता है वो ये है कि बड़ा आलिम है, ठीक है? तो जी अब मिस। बड़ा आलिम जो है ना, ये मौसूफ और सिफ्त बनेंगे, यानी जी मिस। आलिम की सिफ्त होगी वो कबीरुन होगी, यानी बड़ा होना होगी, सही? अगर तर्जमा ऐसा होता कि आलिम बड़ा है, ठीक है, तो फिर तो मुब्तदा खबर वाली बननी थी। जी लेकिन मिस। अब तर्जमा क्या है हमारे पास कि वो बड़ा आलिम है, ठीक है? जी वो मिस। बड़ा, हुआ ज़मीर जो है ना, हुआ ज़मीर मुब्तदा बनेगी, आलिमुन मौसूफ, कबीरुन सिफ्त, ठीक है? फिर जी मौसूफ सिफ्त लेकर इसके लिए खबर बनेगी, जी मिस। ठीक है ना? तो जी इसी वजह मैम। से आलिमुन कबीरुन क्या बनेगा, मौसूफ सिफ्त, ठीक है? जी इसमें मिस। मुताबिकत भी आप चेक कर सकते हैं, मुताबिकत भी इनमें पाई जाती है। अच्छा, मुताबिकत के लिए कितनी चीजों को देखना होता है मौसूफ सिफ्त में? मैम 7। कौन कौन सी, सबसे पहले बताएं। मखसूस से मैम वो सबसे पहले देखना होता है वाहिद तस्निया जमा में दोनों बराबर हैं या नहीं, जी ऐसे मिस। ही है, जी मैम। ठीक है? फिर उसके बाद क्या देखना होता है, एराब, एराब में भी दोनों क्या है, मरफू हैं, सही? उसके बाद जी हमने देखना है मुज़क्कर और मुन्नस में क्या है दोनों, ये दोनों क्या है, आलिमुन कबीरुन ये मैम मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। उसके बाद हमने देखना होता है मारफा है या नाकिरा है। अब ये दोनों क्या है, आलिमुन कबीरुन क्या है दोनों, आलिमुन कबीरुन मैम ये मारफा है। कैसे? आलिमुन कोई भी मैम आलिम मुराद हो सकता है ना। जी मिस नकला सिर्फ है आप आलिमुन कबीरुन की बात करें, आलिमुन कबीरुन की, हुआ को छोड़ दें, सही? मिस। आलिमुन कबीरुन की बात करें तो आलिम भी जो है वो एक आम लफ्ज है, हर एक के लिए बोला जा सकता है। कबीरुन जी भी एक आम लफ्ज है, ठीक है, इससे कोई खास बंदा मुराद नहीं है। तो अब मारफा नाकिरा में, यानी दोनों ये चीजें क्या है, नाकिरा है, सही? तो जी चीजें मुताबिकत हो गई पूरी, सही है ना? वैसे ये 10 चीजें बनती हैं अगर मिला के देखा जाए, वैसे जी ये 4 चीजें बनती हैं, यानी 4 पॉइंट बनते हैं, जी मैम। 4 या 5 बनते हैं इस तरह, सही? तो अब ये जी क्या है, मौसूफ से बन गए, और हुआ इसका इसम बन गया, आलिमुन कबीरुन इसकी खबर बन गई। तो अब जब हमने ला लगाया तो फिर क्या बना, ला हुआ आलिमन कबीर जी आलिमन कबीरन, कबीरन। ठीक है? आप फौरन से तर्जुमा पूछा करें, सही?
میں ترجمہ جی کر بھی دیتی ہوں، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، تو آپ پہلے ترجمہ پوچھا کریں. اب اگر آپ کو ترجمہ جو ہے وہ مبتدا خبر والا لگ رہا ہے تو آپ مبتدا خبر بنا لیں. اگر آپ کو موصوف صفت والا یا مضاف داخلے والا لگ رہا ہے نا تو آپ نے وہ کرنا ہے. صحیح، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم. تو اگر جی ہم یہیں پہ اپلائی کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. اب دیکھیں ہم کتنی مطلب موصوف صفت والا پیچھے چیپٹر پڑھا ہے نا، تو اب دیکھیں جی یہاں پہ آ گیا ہمارے. صحیح. تو جی اسی وجہ سے آپ نے پیچھے والوں کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے، خصوصاً اعراب کو جو ہے نا اپنے فوقیت دینی ہے. جو معرب کے اعراب ہے نا، جی میم. جیسے تسنیہ کا اعراب ہو گیا، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، یہ تینوں اعراب آپ نے بہت اچھی طرح سے نا اپنے ذہن میں بٹھا لینے. ٹھیک ہے. جی مس. اچھا آگے ہے الغرفۃ فصیحۃ. اس پر آپ ما لگائیں اور عمل دیں. مل غرفت فصیحتن. جی فصیحۃ آئے گا، ماشاء اللہ. جی آگے سوال نمبر 2 ہے، نمونے کے مطابق ما اور لا مشابہ باللیس کے جملوں میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور ما ولا مشابہ باللیس کے درست جملے بیان کریں. اب ہم نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے. اب آپ نے بتاتے جانا ہے یہاں پہ. صحیح. ما خالد طبیب، خالد طبیب نہیں ہے. اب اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ خبر مرفوع و منصوب نہیں ہے. منصوب نہیں ہے. طبیب خبر بن رہی ہے نا، تو یہ منصوب نہیں ہے. نہیں لا ہے. شجرانی مثمر. مثمرن، یہ لا شجران مثمرن. مثمرین نہیں آئے گا نا، شجرانی کیا ہے؟ تسنیہ ہے نا، تو تسنیہ میں بھی برابر ہونا چاہیے نا جی مس. خبر کو. ایسے ہی پڑھا ہے نا، اگر خبر مفرد ہو تو پھر واحد تسنیہ جمع میں برابر ہونا ضروری ہے. جی مس. ٹھیک ہے. تو اب کیا آئے گا؟ مثمرین نہیں آئے گا، کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے نا. جی مس. تو تسنیہ کا اعراب جیسے ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ یا مقبل یا ما قبل مفتوح. مفتوح کے ساتھ. تو اب آئے گا لا شجرانی مثمرین. جی مس. صحیح. تو اب ہم نے کیا بتانا ہے کہ خبر جو ہے وہ بتانا ہے اسم تسنیہ ہے جبکہ خبر مفرد واحد ہے. واحد ہے. کیا بتانا ہے؟ اسم تسنیہ ہے جبکہ خبر واحد. واحد ہے. جی درست جملہ کیا بن گیا؟ دوبارہ بتائیے گا. لا شجران مثمرین. مثمرین. ما عثمان ابو کا، یعنی عثمان تمہارا باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا بنے گا یہاں پہ؟ کون سی غلطی ہے؟ ما عثمان ابو کا. ابو کا. ابو کا کیا ہے یہاں پہ؟ میم اس میں ستہ مکبرہ میں سے. جی اس میں ستہ مکبرہ. تو ان کا اعراب حالت نصبی میں کیسا ہوتا ہے؟ میم حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے. الف کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ مرفوع حالت میں نا واو کے ساتھ. جی مس. تو کیا آئے گا درست جملہ؟ ما ابا کا. عثمان ابا کا ابا آئے گا. کا. جی ماشاء اللہ. اس طرح آپ فوکس کریں گے نا تو انشاءاللہ آ جائے گا، پریشان نہ ہوا کریں. صحیح. جی میم. اچھا کیونکہ ساری بات خبر کی ہو رہی ہے. اب جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے نا اوپر تینوں جملے میں کیا تھا؟ خبر میں مسٹیک تھی. جی صحیح. مس. اس کی جی وجہ سے مس. اب آپ خبر پہ آپ نے بہت زیادہ غور کرنا ہے. اچھا آگے ہے لا ابنۃ عالمۃ، کہ بیٹی عالمہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کیا مسٹیک ہے؟ ابنۃ عالمہ، یہ میم خبر جو ہے وہ منصوب نہیں ہے. خبر منصوب نہیں. اوپر بھی ہم نے یہی دینا ہے، ابو کا میں بھی یہی دینا ہے کہ خبر منصوب نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی لینا ہے کہ خبر منصوب نہیں ہے. تو درست جملہ کیا آئے گا؟ لا ابنۃ عالمتن. عالمۃ. جی لا رجلان قائمان. اب یہ بھی سیم اوپر والی مسٹیک ہے. جی مس. کیا ہے درست لا جملہ؟ رجل بتائیں پہلے آپ. لا رجلان قائم. رجلان قائمین. جی کائی مئی نہیں آئے گا. ماشاء اللہ. تو اب ہم نے کیا بتانا ہے؟ غلطی کی نشاندہی میں کیا بتانا ہے؟ وہ میم جو ہے مبتدا تسنیہ اسم جب ہے. کہ ہاں. جی مس. اسم تسنیہ ہے اسم جبکہ خبر تسنیہ جب کہ خبر واحد ہے. واحد ہے. جی اس طرح. اچھا مل کافرون ناجحون. اب یہاں پہ خبر پہ غور کریں. خبر کیسی آنی چاہیے؟ سب سے پہلے بتائیں ناجحون کیا ہے؟ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ میم جمع ہے.
जमा कौन सी है? जमा मुजक्कर सालिम है। सालिम है, तो उसका जो हालत नस्बियत है वो हालत कैसे आती है? नस्बियत है वो या माकबल मकसूर। मकसूर के साथ। तो अब क्या जुमला आएगा दुरुस्त? मल काफिरूना। ना नाजी काफिरूना और नाजी ही ना। जी, यानी वाव की जगह आप या लगाएं और हा पेश हु की जगह हाजिर ही लगाएं, तो क्या बनेगा? नाजी ही ना। नाजी। ठीक है जी। जी मिस। आगे मा फातिमा तू जालिसन, अब इसमें क्या है मिस्टेक? मैम फातिमा तो वो है मुअन्नस है और जालिसतन मुजक्कर है। जी माशाल्लाह। तो अब क्या आएगा? मा फातिमा तू जालिसा, तुन तन तन आएगा। क्या आएगा? मा फातिमा तू जालिसतन। जालिसतन, माशाल्लाह। मल मुस्लिमूना खासिरून, अब इसकी निशानदेही में क्या बताना है? ऊपर जो मल काफिरूना नाजिहूना, ये खबर मंसूब नहीं है। जी ठीक है। मिस। जी और नीचे जो फातिमा तो जालिसतन है कि इसम मोनस है, जबकि खबर क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर है। क्या बनेगा? इसम वो मुअन्नस है जबकि खबर मुजक्कर है। खबर क्या है? मुजक्कर, माशाल्लाह जी। आगे मल मुस्लिमूना खासिरूना, अल मुस्लिमूना खासिरैनी। खास, सॉरी, ये खासिरूना क्या है पहले आप बताए ना मुझे। खासिरूना मैम मुस्लिमूना जो है वो जमा मुजक्कर सालिम है। और खासिरूना क्या है? खासिरूना ये भी मैम ये भी जमा है ना? जी तो जमा जमा कैसे आएगा फिर? वो या माकबल मकसूर। मकसूर है, तो कैसे पढ़े? रईना नहीं पढ़ेंगे ना, रीना पढ़ेंगे। जी आपने मिस। पहले रईना पढ़ा था, इस वजह से मैंने फिर उसकी सही। खासिरीन। जी मिस। खासिरीन आएगा। क्या आएगा? मल मुस्लिमूना खासी रीना। रीना। तो अब इसमें क्या बताएंगे आप गलती की निशानदेही में? ये मैम खबर वो मंसूब नहीं है। जी, खबर इसम मंसूब। मंसूब है खबर मंसूब नहीं। जी, बस आप यही बता हर देना खबर मंसूब नहीं है, ये भी खबर काफी हो जाएगा। जी सही। मिस। जी मा मिस। रजुलानी काजिबानी, ये भी बहुत आसान है। महाराजुल्लानी काजी बईनी। जी, काजी बईनी, इसमें भी क्या बताएंगे? खबर क्या है? खबर मंसूब नहीं है। खबर मंसूब नहीं है, माशाल्लाह जी। आगे हम उर्दू से अरबी पढ़ लें। जी मिस। जी, आगे आएगा मुसलमान झूठे नहीं। ठीक है, तो आप ला भी लगा सकते हैं, माँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि ला जो है वो मार्फत नाकिरा दोनों के साथ आता है, और माँ किसके साथ आता है? सिर्फ, सॉरी, ला जो है वो सिर्फ नाकिरा के साथ आता है। जी ठीक है, मिस। अब मुसलमान जो है वो नाकिरा है ना, आम नकराना। मुसलमान। ठीक है, जी तो अब मिस। इसके साथ क्या लगाएंगे? माँ लगाएंगे कि मल माँ मुस्लिमूना काजिबीना। काजिबीन। जी मिस। क्या आएगा? मल मुस्लिमून काजिबीन। काजिबीना। आगे काफर सच्चे हैं, सच्चे नहीं, माज़अल्लाह, जी काफर मिस। सच्चे नहीं है। तो अब क्या आएगा? इसके साथ भी माँ आएगा। मल काफिर, काफिरूना सादिकीना। जी माशाल्लाह, शादी की ना। जी मिस। क्यामत दूर नहीं है। अब फिर यहाँ पे क्या आएगा? क्यामत एक खास चीज का नाम है ना। अब इसके जी साथ क्या लगाएंगे हम? मा, ला माँ। लगाएंगे, सॉरी, माँ लगाएंगे। जी मिस। ऊपर ला लग सकता है, माँ भी लग सकता है। ठीक है, जी मैम। मैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। तो आप यहाँ पे माँ लगा लें या ला लगा लें। ठीक है, जी मिस। नहीं, ला तो नहीं लगेगा। ला क्योंकि ना सिर्फ नाकिरा के साथ होता है ना, तो आप यहाँ पे माँ लगाएं। ऊपर हाँ वाले जी। दोनों जुमलों में आपने ला लगाना है। मैं उल्टा हो गया था मुझसे। जी सही। मिस। ऊपर हाँ वाले जी में मैम। क्या आना है? ला अल मुस्लिमूना काजिबीना, और ला अल काफिरूना स्वादिकीना। अब आपने लगाना है माँ। ठीक है, माँ मल कियामतु बईदन, बैदन। दूर होने का माना होता है बईदन। ठीक है, जी मिस। तो क्या आएगा? माँ अल कियामतु मल क्या मतलब बैदन। बईदन आएगा। जी, आगे जैद शायर नहीं है। मल लाजिल। माँ। जी इस माँ लगेगा। जी जी। माँ जईदुन शायरुन। शायरुन आएगा।
زیدن شاعر شاعرن جی مس وہ جی شاعرن آئے گا، ٹھیک ہے، جی اس مس طرح غور کیا کریں نا. آگے زید عالم نہیں ہے. جی مس لا وہ ما زیدن عالم زیدن ما زید زیدن عالمن عالمن، ٹھیک ہے. جی مس چلیں یہ اتنا ہی سبق کر لیں. یہ تینوں مشقیں میں نے آپ سے کل جو ہے نا دوبارہ سے سننی ہے. آپ نے جو ہے وہ تثنیہ کا اعراب، جمع مذکر سالم کا اعراب، جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجیے اپنا، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. اور ہاں جی کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچ سمجھ کے بالکل جتنا مرضی ٹائم لگے آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، صحیح ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو غلطی بن رہی ہے وہ کس میں بن رہی ہے، پھر آپ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے. اس میں جو غلطی آپ کو لگ رہی ہے، کیونکہ اب یہاں پہ مین جو غلطی ہوتی ہے نا وہ سب ساری خبروں میں غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی جتنے بھی ہم نے اوپر پڑھے ہیں نا ساری خبروں میں مسٹیک تھی نا. جی مس صحیح، اسم تو ویسا کا ویسا ہی رہنا ہے، وہ مرفوع ہی رہنا ہے اور یا پھر منصوب رہنا ہے جو بھی ہوا، لیکن اصل جو غلطی ہوتی ہے وہ خبر میں غلطی ہوتی ہے، جی مس صحیح ہے نا. تو آپ نے بس خبر پہ فوکس کر کے رکھنا ہوتا ہے، صحیح. اب جی اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے، ٹھیک ہے. جی پھر مس آپ نے عمل کو ذہن میں لانا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا عمل کیا پڑھا تھا، یہ مبتدا کو کیا کرتا ہے اور خبر کو کیا کرتا ہے. جی میم پھر اس طرح سے آپ نے جو ہے نا غور و فکر کر کے پھر آپ نے مجھے بتانا. جی مس یہ تینوں مشقیں آپ نے لکھ کے بھی چیک کروانی ہے مجھے، جی میم صحیح. ہاں جی مس اچھا آپ مجھے بتائیں کہ مسنون یہ کیا ہے، اس میں مشتقہ کی کون سی قسم میں سے؟ نہ چیزیں تیار کرنے کی جگہ، یہ میم اس میں وہ ظرف کی ہے. اس میں ظرف ہے، جی. آگے صدوقن یہ بہت کیا سچ ہے؟ صدوقن بہت سچ بولنے والا. میم یہ تھی وہ اس میں مبالغہ کی. جی اس میں مبالغہ کی ہے، ٹھیک. آگے مفتوحن مفتون مفتون کھلا ہوا. جی یہ کھولا ہوا یہ میم وہ اس میں مفعول کی. جی اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہو گیا. آگے سنائیں ثلاثی مضیفے کے کتنے ابواب ہیں، تعداد میں بتائیں پھر ان کے نام جی بتائیں. میم 12 ابواب ہے. کون کون سے؟ مسٹری میں نے 6 یاد کیے ہوئے. چلیں سنائیں، 6 ہی سنائیں. مجھ کو بھول جاتے تھے بار بار. چلے کوئی میں نے بات نہیں، ہاف آپ 6 ہی سنائیں. افعال تفعیل جی. مفعالۃ اور ہوں تفاعل ہوں اور تفاعل اور جی افتعال. جی ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے نا جی ٹھیک ہو گیا. آگے 6 ابواب آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو سبق بھی دیتی ہوں، جی مس ٹھیک ہے. اور کوشش کریے گا 6 یاد کر کے نا آپ نے پیچھے سے دہرانا شروع کرنا ہے. 12 کے 12 آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں، صحیح ہے. جی افتعال جی تک کر لیا ہے نا آپ نے، تو جی آگے آپ مس نے افعال سے کر کے افعال تک جو ہے وہ آپ نے پہلے یہ 6 یاد کرنے ہیں، اس کے بعد جی دوبارہ سے شروع سے دہرانا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی اب اس کی ترتیب کو سمجھ لیں گے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان میں بس جی مس ترتیب آنی چاہیے بس، ٹھیک ہے. کیونکہ جی سارے مس چیز جیسے افتعال ہے، استفعال، انفعال یہ تینوں سیم ہے. تفاعل اور تفاعل یہ بھی سیم ہے. افعلال افعلال افعال یہ جو ہے سیم ہے. بس افعال جو ہے نا اور مفعلہ جو ہے جی یہ دونوں جو ہے وہ تھوڑے سے ہیں. یعنی اس طرح آپ ترتیب کر کے یاد کریں گے نا، بھلے آپ یہ ترتیب جی نہ سنائیں مجھے، ٹھیک ہے. اپنی کوئی ایک ترتیب بنا کے نا جو آپ کو یاد رہ سکے گی، تو آپ اس کے مطابق آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، صحیح ہے. جی جی میم سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جو سیم ہے نا ان کو لینا ہے، پھر اس کے بعد جو اینڈ پہ بچتے ہیں پھر ان کو لینا ہے، صحیح. جی مس ہاں ترتیب جی یہ میم ضروری نہیں کہ آپ اسی ترتیب سے سنائیں مجھے، بس یہ کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. آج ہم نے پڑھنا جو ہے وہ کثیر الاستعمال ابواب کی ماضی اور مضارع معروف کی گنا. اب یہ کثیر الاستعمال تھے نا، یہ وزن جو تھے، جی ٹھیک ہے. مس یہ جو ہے نا یہ ابواب زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے باب کیا پڑھا تھا ہم نے، افعال، کیا آلو پڑھا تھی، افعال، جیسے افعال اکرام، عزت اکرام کرنا، ٹھیک ہے. اب اکرام جی مس مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان
سیم دارابہ کی طرح ہے. جیسے ادربو پڑھتے ہیں نا ادربو, تو اسی طرح آپ نے اکراما پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا. جی مس. ٹھیک ہے, جیسے درابہ پڑھتے ہیں نا, شروع میں آپ نے حمزہ زبر لگانا ہے بس. اور اکرما کا معنی ہے عزت کی اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے, عزت کی اس ایک مرد نے. جو ہم نے کاروما پڑھا تھا نا, اس کا معنی تھا کہ بزرگ ہوا یا پھر عزت والا ہوا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے, یعنی اس نے جو عزت حاصل کی وہ خود کی ذات پہ حاصل کی. اب اکرما یعنی کہ جب کاروما کو ہم نے کس میں شفٹ کیا, مزید میں شفٹ کیا, تو اس کا ترجمہ بھی چینج کیا. ٹھیک ہے, یعنی اس نے دوسرے کی عزت کی. مجرد تھا, اس نے کیا تھا کہ اس نے اپنی ذات کی عزت کی, اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عزت والا ہوا. لیکن اب جیسے ہی یہ سیگا چینج ہوا, اس کا ترجمہ بھی چینج ہو گیا. وہ کیا ہو گیا کہ اس نے کسی دوسرے کی عزت کی. ٹھیک ہے, کاروما آئے گا تو سمجھو کہ وہ خود ہی عزت والا ہوا, اور اکرم آئے گا تو سمجھو اس نے دوسرے کی عزت کی. ٹھیک ہے, یہ باب افعال جو ہے نا, باب افعال یہ اس کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی صلاحیت ہے کہ وہ جو مجرد سے مزید فی میں باب افعال میں جو کنورٹ ہوتا ہے نا, باب جو بھی لفظ کنورٹ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ اس طرح سے کر دیتا ہے, یعنی دوسری ذات پر وہ دلالت کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک, جی مس, سمجھ آ گئی نا. جی مس. یہ اب دیکھیں نا, میم عزت کی. امر جی کی طرف میم, وہ جی جیسے امر کے تھے, یہ بھی امر کے سیگوں کی طرح یہ بھی لگ رہے ہیں. جی ویسے ہی لگ رہے ہیں, جی ویسے ہی ہے جیسے ادربو پڑھتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے, جی مس. ادریب پڑھتے ہیں, ادریبو پڑھتے ہیں نا, تو اسی کی طرح ہے یہ. جی ٹھیک ہے, جی بس مس. یہ جو ہے نا ایک گردان بنانے کا طریقہ ہے. جو اس کا مصدر ہے وہ افعال ہے. اب افعال سے جو آگے گردان بنی ہے نا, جیسے مصدر تھا ہمارے پاس دربن تھا نا, اب دربن سے جی آگے گردان بنی داربا یدریبو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جی افعال سے جو گردان بنی وہ کیا بنی, وہ افعالہ یعنی اکراما. جی مس. ٹھیک ہے, تو جی یہ آپ مس. نے گردان کرنی ہے. اس کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے کل آپ سے پوچھنا ہے کہ مجرد اور مزید فی میں ترجمے کا کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جی اس اعتبار سے اس بنا پر اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی نا, تو آگے عربی کے اندر یہی الفاظ ہوتے ہیں, یعنی انہی بابوں کے متعلق ہوتے ہیں جو ہم نے صرف و نام میں پڑھ لیے ہوتے ہیں نا. اگرچہ وہ الفاظ چینج ہوتے ہیں لیکن باب یہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی ہم جی نے مس. باب پڑھنے ہیں, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اور ساتھ میں اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے کہ اس باب میں اگر یہ چیز آ گئی تو اس کا معنی کیا بن جائے گا, کیونکہ لفظ جی بھی چینج ہو گیا نا, اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اس اعتبار جی سے حدیث مبارکہ یا پھر قرآن پاک پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمیں. ٹھیک ہے نا, جیسے اب جی میں نے آپ کو بات بتائی, میرے ذہن میں بھی ابھی آئی ہے. میں نے کہا چلو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکرما ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کی ذات پر ہوتا ہے, یعنی کہ اس جی پہ مس. ڈیپینڈ جو ہوتی ہے وہ دوسرے کی ذات پر ہوتی ہے. اور جو مجرد ہوتا ہے وہ خود کی ذات میں محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی مس. وہ بھی ایک خاص وزن ہے. ہر کوئی ایسا مطلب ہر وزن ایسا نہیں ہے, خاص وزن ہے. لیکن یہ باب افعال کا یہی خاصہ ہے کہ جو بھی اس کا مطلب اس کے تحت جو بھی الفاظ آ رہے ہو نا اس کے وزن پر, تو ان کا ترجمہ وہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی ذات پر ہوتے ہیں. جیسے جیسے میں آپ کو مثال دوں, اشرافہ. ٹھیک ہے, اشرفہ کے میں مانا ہے نا کہ بزرگی دی اس ایک مرد نے, یعنی کسی اور کو دی بزرگی. صحیح, جی مس. کسی اور کو عزت دی ہے, اپنے آپ کو نہیں ہوا. شاروفہ کا مانا تھا نا کہ بزرگ ہوا وہ ایک مرد, یعنی وہ خود ہوا. لیکن جیسے ہی اشرف آ گیا تو سمجھو کہ اس نے دوسرے کو بزرگ کیا. ٹھیک ہے, جی مس. بھائی میں ترجمے کو اعتبار سے یا پھر جی میم. کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو. نہیں مس. جی, تو یہ آپ نے گردان کرنی ہے. آپ نے یہ جو 12 کے 12 ابواب ہیں یہ, اور ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں, کون کون سے ہیں, یہ آپ نے تو وہ لازمی کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے, جی مس. ہو سکے تو آپ ان کو بابوں کو لکھ کے نا, تو جی ترتیب دے کے, اپنی ترتیب دے کے پھر آپ یاد کریں. صحیح, پھر انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے لکھنے بھی آ جائیں گے, پڑھنے بھی آ جائیں گے. ہاں جی میم. اور گردان کا میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, کل ترجمے کے ساتھ سننی ہے میں نے آپ سے گردان. جی ٹھیک ہے, مس. ترجمہ آپ نے ساتھ کرنا ہے. سمجھ آ گئی سبق کی؟ جی مس. کوئی ڈاؤٹ, کوئی سوال وغیرہ؟ نہیں میم. چلے آگے انشاءاللہ عربیہ کا.
یہ بھی ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی تھوڑے دنوں تک. آپ کو اس کی سمجھ تو آ رہی ہے نا انشاءاللہ عربیہ کی؟ ہیلو. جی مس. یعنی آپ کا ایک کمبینیشن ہو گیا کہ جیسے صرف پھر نحو پھر یہ والی بک نا، اس طرح آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑی عربی کے الفاظ آتے رہیں گے، تھوڑی تھوڑی عربی آتی رہے گی، پھر عربی کے اندر جو سمجھ ہے وہ آتی رہے گی، یعنی اس طرح کی آپ کی چیزیں آتی رہیں گی نا، پھر آپ کا یہ اچھا کمبینیشن ایک بن جائے گا، پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی رکھی گی، ایک وجہ یہ بھی تھی اس کو رکھنے کی. اچھا آگے جو مجھے سنائیں آپ ما لون قمیصی کا، اس کا جواب سنائیں. ما لون قمیص کا، تمہاری قمیص کا رنگ کیسا ہے؟ میری قمیص کوئی بھی رنگ لون لگوا دو، ضروری نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی رنگ قمیص اصفر. لگوا. جی میری قمیص کا رنگ اصفر پیلا ہے. ٹھیک. اچھا آگے ہے ما لون الغرابی. ما لون الغرابی، کوے کا رنگ کیسا ہے؟ جی لون الغرابی اسود. جی اسودو آئے گا نا. کوے کا رنگ کالا ہے. اچھا ابھی اسودو جو ہے نا جی یہ مس. کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ اسود یعنی کس وزن پر آ رہا ہے یہ؟ اسود افعلوا کے وزن پر. افعلوا کے وزن. اور افعلوا کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کا باب ہے، کس کا وزن ہے؟ افعلوا یہ میم افعلوا. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، جو افکارو پڑھا تھا، افہمونا پڑھا تھا نا، جی مس. تو وہ کس نے مطلب کون سی قسم تھی اس میں مشتقات کی؟ چلے میں اس ہنٹ بھی دے دیتی ہوں. وہ جو لاسٹ پہ تھا میں مجادلہ کی. جی نہیں، افعلوا اس میں تفضیل نہیں تھا، جی مس. اس میں تبدیل تھا نا. جی مس. یعنی زیادہ کالا، اس کا معنی ہوتا ہے اسودو کا معنی ہوتا ہے زیادہ کالا. ٹھیک ہے. جو تو مس عام لفظ صرف کالا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سودن. ٹھیک ہے، جی مس. سعودن یعنی کالا. تو اسود ہوتا ہے وہ زیادہ کالا، وہ کوا زیادہ کالا ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ جی اسود لگا ہے. یعنی یہ جو ہے نا یہ سیکھے اسود ہو گیا، اسفرو ہو گیا، ازرقو ہو گیا، یہ سارے کس کے وزن ہے؟ اس میں تفضیل کے وزن ہے. جی مس. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح بھی آپ غور کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے. اور جو مونس کے لیے آیا ہے نا تو وہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں تبدیل میں مونس کس وزن پر آتا ہے؟ بیداؤ یعنی فاعلاؤ کے وزن پر آتا ہے. ایک لفظ جی ہم نے پڑھا تھا فاعلا، وہاں پہ فاعلا جی پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے، جیسے مطلب فاعلاؤ. جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئے گا بیداؤ. یہ اس میں تفضیل کے ہیں، یعنی کہ یہ جو پورا چیپٹر ہے نا ہمارا، اس میں جو رنگوں کے نام ہیں وہ سارے اس جی میں تفضیل کے معنی ہیں. ٹھیک ہے، بعض مذکر کے لیے، بعض مؤنث کے لیے. جی میم. ٹھیک ہے. اب اس طرف بھی اگر آپ آ جائیں گے تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کی سرحد بہت مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی مس. اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ اس چیز میں غور کیا کریں. صحیح، کیونکہ احمرو جیسے ہم نے پڑھا، افہمونا وہ زیادہ سمجھدار. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اس میں غور کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا یہ. اچھا حالی سماؤ ہمراؤ، اس کا جواب کیا ہے؟ سماؤ ہمراؤ کیا آسمان سرخ ہے؟ لا بل السماء زرقاء. جی زرقاء ٹھیک جی ہو گیا. نہیں بلکہ آسمان نیلا ہے. جی آگے ہم پڑھتے ہیں اردو سے عربی. ہمارے پاس نمبر 1 ہے میرے قلم کا رنگ ہرا ہے. آگے آئے گا لون قلمی اخضر. اخضر. کیا آئے گا؟ لون قلمی اخضر. اخضر. جی قلمی وہ یا کے ساتھ آئے گی نا، میرا قلم. ٹھیک ہے.
جی مس. تمہارا قلم تمہارا نیلا ہے. کالا آگے کریں گے کیا کریں گے؟ قلم کا ازرق، ازرق. اس کی کاپی سفید ہے. قراصۃ ہو، اس کی کاپی ابیض سفید ہے. بلیک بورڈ کالا ہے. الصبورۃ اسود. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لون صبورتی، یعنی تختہ سیاہ کا رنگ، یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں. جی صبورت مس. صبورت ابیض، سوری اسود آئے گا. سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے؟ ما لون قطۃ سعید. جی. سعید کی بلی مٹیالے رنگ کی ہے. گھبراؤ. قطۃ سعید گھبراؤ. کیا ہے؟ گبراؤ. گھبراؤ. گھبراؤ آئے گا، سوری گھبراؤ. ٹھیک ہے. قطۃ سعید گھبراؤ. گھبراؤ. یا پھر آئے گا لون قطۃ سعید. ٹھیک ہے، کیونکہ رنگ کا ذکر ہے نا، تو لون قطۃ سعید. جی مس. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف الیہ آ سکتے ہیں. جی مس. ٹھیک ہے. تو اب لون مضاف ہو گیا، قطۃ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر مضاف بنیں گے کس کے لیے؟ سعید کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو جی یہ مس. دیکھیں، لون قطۃ سعید گھبراؤ. یہ بکری چتکبری ہے. حاضی شاۃ بلکاؤ. کاؤ. طوطا سبز رنگ کا ہے. وہ لون الببغائی اخضر، یا پھر خضراؤ آئے گا. ٹھیک ہے. جی مس. یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو حمزہ اور الف اور حمزہ ہے نا، یہ بھی جی عربی کے اندر جو ہے مونس کی نشانی ہوتی ہے. جی مس. ایک تو نا تا اس کی نشانی ہوتی ہے نا، گول تا. ایک جو حمزہ جی اور الف اور حمزہ آ جاتے ہیں نا، تو یہ بھی مونس کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جی. قطۃ جو ہے آخر میں وہ بن رہا ہے نا، آخر میں اس کے گول تا ہے، تو اس کے رنگ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سوداؤ. ٹھیک ہے. جی مس. الف اور حمزہ جس کے آخر میں آ جائے وہ بھی مونس کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی اسے مس. کہتے ہیں الف ممدودہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ. ممدودہ کہتے ہیں کھینچے ہوئے کو، یعنی جی وہ مس. الف جو کھینچی ہوئی ہو. آپ دیکھیں دو الف بن رہی ہے نا، ایک الف ایک حمزہ. حمزہ بھی الف کے برابر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. جی مس. صحیح ہے نا. تو الف ممدودہ اسے کہتے ہیں. ایک گولتا کا ہونا، ایک الف ممدودہ کا ہونا. جیسے اب یہ حمزہ اور الف اور حمزہ ہے نا یہ. اور اس کے علاوہ جو آخر میں وہ کھڑا زبر نہیں لگا ہوتا یا کے اوپر، جیسے جی میم. فاعل وہ بھی مونس کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آگے یہ گائے کالی ہے. حاضی بقرۃ سوداؤ، وہ بیل پیلا ہے. حاضہ وذالک ثور اصفر، میری کاپی کا رنگ سرخ ہے. تو آئے گا لون قراصتی، وراثتی. وہ بنے گا ہمراؤ. ٹھیک ہے. جی مس. ٹھیک ہے. پھر یہ آپ نے پورا سبق کر کے آنا ہے. صحیح. یہ جو جی میم. پورے رنگوں والا ہے نا، سب سے پہلے اپنے کلروں کے نام یاد کرنے ہیں اور اردو سے عربی یاد کرنی. جی یعنی میم. پورا چیپٹر ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. جی مس.